Shalom, selamat papsok manitam lim. Aku isang geri taloji batang katok lebih ane ihati Tuhan nyihu manok ka maukuman man Nabi Ilya. Jadi nunan batang katok telok. Aku basa dalam kuri-kuri ayat tuna hati dalam ji raja-raja tolan puluh tusu ayat 2 atang 6 nuni dahuna tinan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dan dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu pergilah ia dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jadi mentelo panak paharin lim itam nyinang dalam ayat alang telo basa anide marung Nabi Ilya. Tagu taga ayak metek daleh kelunan Israel teguanan. Abin nati pelahok kenan Nabi Ilya abin teguanan Raja Ahab alang laja dah kelunan Israel bi Raja Ahab ni deh iha amngyo katuk Tuhan su mentuhan dahin iha pelaho menyembah berhala iha pelaho ala kelunan ala amngina jadi hawana hati Isabel. Jadi meninan Tuhan nulah dalih Israel melalui Nabi Ilya. Abinanan kurin Ilya dosi sang te usan dahin sang te usan dalam kuri-kuri duman batoh menkerenih kan Ilya bi tukan aku isang barana tuan anu re sang te usan kan Nabi Ilya meninana batoh taga atang kuri-kuri duman atang telok duman junang nonan darah taga. Jadi meninana Tuhan Allah nyihu Ilya ni telap tay pala ji hungai hati sungai Kerit alang bahaji sungai Yordan. Jadi kurin Tuhan Allah man Nabi Ilya ni deh aku sang nyihu manuk gagak sang diri kuman menikah kena bialam hanunan tam nyinang alam kuri-kuri deman taga anan adang nusi lante apan dah aja kanan bi Ilya ni deh hadu ia tak men sungai Keritanan bi Tuhan Allah tam nyinang nyihu manuk gagak atau manuk ka Tuhan nyihu tay geri kuman man Ilya haut ngedaw haut lebih jihmadin lebih manuk kanan geri luti dahin sintulan man Ilya jadi kuman haut daw. Jadi inu dalam antalo nyinang dalam dongan ni ihati cara Tuhan alang begitu ajaib alang luar biasa nunok tok sang tubuh urip kelunan alang inah teha. Dalam keadaan alang lian naya keadaan am te apan am te ngapan sang ilokuman Tuhan te alang selap alang am te masuk dalam pikintam kelunan anak pakai dang maukuman mendha kelunan panyina. Lebih-lebih na tenang talo inang Ilya tini deh. Lan sang nunok tok te kuman Ilya sang hilang kanan meniha makluti meniha nusita pana. Jadi abinanan Tuhan capul tangan ni hanyihu manuk gagak hati manuk ka tematan kuman man Ilya. Jadi tam nyinang tinan roti alakan manuk ati griati dahin daging ati adang neman Tuhan ati nusi manuk ati te alana sabarang tinakaw luti ati mendaleh menhabebeh iti naok man Ilya nusi hanunan adang luti lang an manuk ati griati hana luti neman Tuhan sendiri alakan na atan naok man Ilya nga jadi kanan jadi awan Ilya murip. Jadi mentelo lim panak pahrin lim te telo ala ji katok tini ihate nusite kat amdang an Tuhan na nunok lian petam nunok sutok pa murip tam iha itam ngatalaw te Tuhan itam pasaya te Tuhan te tuat alan ngawan Tuhan buka alan manitam ngawan sang maok itam sang makan itam abinanan nusi perlu tam kawah nusi perlu tam takut te alam kadaan nunok po hurip tam sutuk nunok po hurip tam itam pa am te kumantam Tuhan awi itam nginah te Tuhan
Tuhan na lang bertanggung jawab sang hukuman manitam. Jadi nunan tam yinang Nabi Ilyane Tuhan na lang hukuman maniha. Jadi nuno pa usaha Ilya dang usitapan sang luluti. Nuno pa usaha Ilyane nusi sang dang telo daging. Bi Tuhan sendiri alang capu tangan alang maok alang duan manok nyihu manok tematan kuman maniha. Jadi abin hanunan mentelok lim tanpa nak parin lim tam jam cara Tuhan alang ajaib alang luar biasa alang te masuk dalam pelamana tam dalam pikin tam ihadang na lim nun to alang yo kenap na ihadang makan hitam hadang okuman manitam lanpa hitam sutuk nunok po riptam hume nunok po riptam bi awitam katalaw te Tuhan awitam lalan maka huriptam ng Tuhan te tua alan ang Tuhan buka manitam te tua cara Tuhan memberkati huriptam abi nanana talok pelamana tini ji kato kalang sayu ang talok barad alang ang talok kalang hitini ang talok pakalay tini ihati nusi tekat amdang ang Tuhan na Tuhan tanak na Tuhan dang nyihumanok tem okuman man Ilya Tuhan palahaw dang pakai cara alang habeh palahaw dang makan telok tegu telok murip sutok murip hume murip tetang tekat nun ang telok kani jadi abina hanunan alang an kenap telok urip telok ne perlu na telok nginah te Tuhan pesaya te dahuna gam janji na dahin aru kenap nyoh masa waktu Tuhan adang-adang ya sang nai masih tam din memberkati tam nuno pa kada urip tam hitok tam nusi Tuhan malaki tam iha te dahin tam iha masih tam iha pilawalan alang sayu ngawan tam murip iha pilawalan ngawan na masih tam lan pahitam tehlam kadaan nundun pa alang tam tulunga adang te tualan ang Tuhan masih awan masih tam awan na tulong itam abinanan alang ang talo na ihati nginah te Tuhan pasaya te Tuhan dahin aru kenap pidah iha na haduina alang sayu anak na manitam adang pasti Tuhan sang memberkati tamlim jadi aneh ogidok dahon Tuhan atau kelangi Tuhan Yesus memberkati.